पानी सागर थांगलाय सुजागनाय लाहार कतर बेलायखिनो हामसुकलिया अतिथिफ्रा हांकर पानी सागर बखासनि लाहार कतर हामसुगिया अंमाबाय सालब्रुम लाहार पाटिमुं पाटिवि देराय तंबाय गोबांमा बर' चामटिला फायर सार्भिस हाबानक बखास्तेफा हाबानक पन्ज देवता मुतायनक थै रेलवे स्टेशन थाना बागै अ लामातिनो लाइसुवै तंगो फियाबा अ लामा हामसुगलिया बेलायखे हायने बागै सालब्रुम पाटिवि तंगो लाहार पाटिमुं आमचाइनिनो खरकसा प्रियजित दास मुगै बसाका गोबांखुक जराबो पन्ज देवता मुतायनक बसकांगो खिसुतै जागनाय थाय तंगो वातै वाखिनो आतै हामिया लामाव फायो तै लामाव हाकर कतर कतर अंजाक रक लमै थांबायो आबाबायनो टुटु मालखं चालंनाय रंनि सिमिट जेंगै स्कुटी बाइक चालंनाय रक लाहार पाटिमुं पाटिवै फिलजागै थांबायो लामा स्लिपि अंमाबाय लाहार पाटिमुं कतर पाटिवै देराबायो साक दुखु मानबायो गोबांमा बर' आयां तै सामुं तांगै जानाय रक सालब्रुम लाइसुवो बास मालखं लाइसुवो ए रिस्का टुक टुक रक लाइसुवै तंलायो फियाबा जे रां आजिवो आ रां आजिमुंनि स्लाय बरक अटो रिस्का स्कुटी बाइक स्नाम मुंगोसे बाइक थांगो ताइबो रां गोबां आजिनानि स्लाय रां सोबाय मानसे गोबां ओंगै तकसियो लाहार हामिया अंमाबाय मालखं देराय तंमानि जारै সামটিলা থেকে দরিয়া তোমার ওই একটা গর্ত আছে এখানে আর তোমার অগ্নিবাসার আগে অবধি যেভাবে অবস্থা আছে এবং একটা পানিসাগরে পঞ্চদুতা মন্দির আছে ওই জায়গা মন্দিরের সামনে একটা মন্দিরের সামনে গর্ত হয় এবং রোডের প্রতি এনএইচের উপর পানি যায় জমে আর ওই একটা গর্ত এখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা এখানে যখন মানুষ খাওয়া দুধ করার তোমার গাড়ি মানুষের গাতো পড়ে একটা টুকটুক পড়ছে একটা স্কুটি পড়ছে নতুন স্কুটি কিনছে ছেলেটা ফাইন্যান্স রয়েছে তার কলেজ যেত ছাত্র একটাও পড়িয়া বাংছে এখানে করে এই দোকানেও ঠিক করা হয়েছে মেকানিক্সের দোকানে আরও সামনে আরও একটা আছে তোমার এই সামটিলা যাওয়ার আগে আছে তো তোমার পিডালুর যে আধিকারিক স্যাররা আছে তার কাছে একটাও দাবি তার আপনারা তো এইগুলো চলাচল করেন একটু আপনারা তো মানে আপনারা দামি গাড়ি আছে কিন্তু গরিব মানুষ রিক্সা টুকটুক নিয়ে চলাফেরা করে আপনারা দয়া করে এই গাতাটি একটু ভর্তি করার চেষ্টা করবেন তো ফায়ার সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও এই রাস্তার মধ্যে এত বড় গর্ত ফায়ার সার্ভিস আছে এবং সুনামধর্ম মন্দির এটা এখানের ফানিসাগরের পঞ্চদুতা মন্দির ফায়ার সার্ভিস এবং মহকুমা শাসকের অফিস এসডিএম অফিস এবং এখানে রেল স্টেশনও আছে কিন্তু গর্তটি জানি না আধিকারিকরা কিতার লাগে দেখে না তো দয়া স্যার আপনাদের রিকোয়েস্ট গরিব মানুষের ক্ষতি একটা স্কুটি ভাঙলে বা একটা গাড়ি ভাঙলে বহুত ক্ষতি হয় 300-400 টাকাও ক্ষতি হইলে অনেক টাকা গরিব মানুষের আস্তা দিন কাজ করিয়া 500 টাকা একজন লোকে পায় তো আপনারা দয়া করে এই গর্তটি দেখবা ছোট বড় তো অ্যাক্সিডেন্ট প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ আছে আপনার পরিচয় আমার পরিচয় আমি প্রিয়জিৎ দাস আমার বাড়ি পঞ্চদুতা মন্দিরের পাশে Class 10-12 pioneering ba oe kya kotma kaham China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students are ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।